Pito kabuan nga voters registration na humana ang Comelec 7 nakatalag kapin 300,000 ka mga aplikante. I-report si Cristel Joy Filerca. Live report. Nahuman na kagahapong adlaw Mayo 18 ang pito kabuan nga voters registration para sa barangay and sangguniang kabataan election karong Nobyembre 2 tuig 2026. Gisugdan amo ang voters registration ni atong Oktubre 20 tuig 2025. Matod ni Attorney Veronico Pitalcorin, ang Comelec 7 Assistant Regional Director, nga wala na sila ihatag nga extension alang sa kadtong wa nakaabot sa deadline. Sulod sa mong panahon, ang Comelec 7 nakatala og 318,390 ka mga aplikante gikan sa probinsya sa Sugbo ug Bohol. Sa mong datos, 225,678 niini nagparehistro para sa mga regular voters, samtang 92,712 ang sa SK. Nibutyag si Pitalcorin nga dili tungod kay nakaparehistro na, nagpasabot na dayon nga mga registered voters sila tungod kay aduna pay paghimuon nga proseso. Katong nagpa-rehistro, walang pasabot nga automatic na sila nga botante. Kaya doon na pa process na to, i-approve to sila sa Election Registration Board. So, kayong protesta, kay dili sila residente nila, hindi mo pa rin sila. Karong Setyembre 28 hangtod Oktubre 5 na ang filing sa Certificates of Candidacy. Samtang ang kampanya magsugod karong Oktubre 22 hangtod 31. Samtang sa natalang datos sa Comelec 7 human sa napo kaadlaw nga voters registration ni atong Agosto tuig 2025, aduna nay 6,008,383 ka mga registered voters para sa barangay ug SK election. Subay sa mong balita, kini ang gihatag nga pamahayag ni Pitalcorin kabahin sa mga taho nga dili madayon ang piniliay karong Nobyembre. Pagkanaan nga wala pa balaod, chismis pa na. So kung ano na balaod nga i-postpone na po ang election, well, we can tackle on that matter. But for now, considering nga wala pa na, kundi mga huna-huna pa na sa mga tao dito sa Congress, o sa Senate, o kuban pa. So, wala pa may more entertain na. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.